So hello guys, it's me Jay Zicano. Karon guys is matuta karon sa Nia Dam kay maligo ta dito kay indot pagod sa pa maligo karon kay tugnaw usa pa feel na So karon guys no pagawas na sa tawang area, so sikan si nakita jud ang so tara. kalapok sa tawang area tungod sa kakusog sa ulang gabi. Medyo lisod-lisod jud atong paggawasan ni kay tungod sa kalapok sa dalan. So kuobonin ako kung igaga guys kay usapod siya nga motabang para mag-video sa ko ang kagalingon sa tuang vlog nga project sa para sa PE. So guys na init-init jud ang iri, init-init na jud, so doon jud kay mo katungod sa sa mga manggahan magi pa jud og kawayinan. So yeah, so dara pagawas sa ta guys kay kusog-kusog atong dagan ni guys. So siya kasino sa kalawak ang sa mga barrios dis barangay Mabunga. So karon kay bago matang mata medyo agad-agad dito tong dagway ni tungod sa dagag trabaho sa balay. So pagkauman lang nato padulong lang to sa to ang destination. So makita na to low budget itong vlog itungod dili kompleto to ang pag mga gamit para pang vlog. So medyo jud atong kamera ni kung igagaw jud ang video na para lang na jud ka hatag nga vlog for educational purpose lang. So pagawas na sa tong area guys, nata diri sa baryo daw lang na po ni sa barangay site guys. So karon medyo tulin-tulin na to ang dagan, so unta na to kabot sa tong destination nga safe guys. So you can see nga medyo lapog yun ang dalan. So karon na nata diri sa maggawas na to sa tong sa baryo Mabunga. So daw nata sa barangay Turaha. So dito na punta padulong sa ato ang gatuan nga Nia Dam. Dito kay nindot Maraming na. So sa kadalo na gamit sa laga na ta. Stop. So nata diri store guys pagawas sa tabadong sa Gumamela. So siga sino diri gamay na jay kulang ba para simentado ta. So pa right guys padung sa to padung sa Managa kay dito pa tabadong ron sa Nia Dam. So medyo laylay jud dyan atong atuan kay para lang ani. So guys, nata siya tong nga padung mapit na tamabot dito sa Managa kay dito na po dito ang Nia Dam. So siya kasi pasaka na ta medyo kurog lang dyan ito ang kamera ni kitungod sa kakusog sa itong dagat sa motor. So napasaka na ta guys. Usap na ako sa akong kanino tagpo diri sa Managa padung balota kay siya sakaan nindot siya basta dapaw nagnay kauban mga loved ones, mga friends, kinagan po mga tours dito sa sa Balota kay especially po diri sa
sa Nia Dam kay kasagaran sa mga vloggers ginalaagan din nila ang Nia Dam no? Kay usapod sa kanindot sa Nia Dam kay na may ano taas king na slide so ito na tuon ro sa nata diri sa Barangay Managa no so pa left side ta padong sa Nia Dam kay dire jud dalan pasulod padong dito sa atong destination so you can see no medyo sulunon siya gamay makita na to sa kalawak ang Nia Dam kung gusto pag nindot sa views tungod sa mga makita nimo mga bukid mga bungtod jud syempre kasagaran jud diri jud ginalagan sa mga vlogger ug sa mga riders ug uban pang mga tao kay sa panisa sikat nga nature or diguanan sa mga tao diri sa Nia Dam. So karon guys no pa abot na ta sa atong destination karon diri sa Nia Dam. Unong ta diri sa unahan. Goods. So as you can see na nata diri sa sa may Nia Dam. So pakita na ko sa inyo kung usa na ang sitwasyon karon sa Nia. So nata diri kauban ako kung igagaw. So sa makita ninyo karon is babaw niyahang Nia ba. Ano ni sitwasyon karon sa Nia. So pwede na malakaw diri sa ubos ang mga tao. Pwede na mabaklay diri ang sa ubos dito sa Nia. So medyo lubog man jud karon kay syempre ulan ba kagabi eh. So siguro tungod ani nga nibabaw ni ang ubos sa Nia kay tungod siguro ani nga lugar which is na gamay na lag daluyanan sa tubig kay tungod sa balas. So karon matutaron sa babaw dito sa babaw kay dito ta mga ligo Karon guys ito. naman ta So tara. sa Nia Dam so diri tabi sa kilid kay diri gid pa dong sa ubos pa dong sa jud sa sapa kay sa karon lang jud ako ninailhan nga napoday igyanan diri pa dong sa babaw kay sa karon nga sugad-sugad man jud nga ni babaw jud ang Nia Dam so ang mga tao ron na nasa babaw nangaligo no. So makita jud nato dito sunahan kay sa jud kanindot sa views jud dito sa babaw kay tungod sa naliputan jud sa mga kabungturan. So makita po nato dito mga tao nga nangaligo na dito nang laba ug usap pa makita po nimo mga balay-balay dito sa mga sa bungtod sa kilid na siguro sa mga tubig sa sapa. Good luck. So, karon sabay-sabay niyo ko nga mabaklay dito. Tara. So, si kansino nga sa kanindot diri sa mong gibaklayan ron kay mura jud siya guys, mura jud siya dagat nga baybay jud mong ginabaklay tungod sa kadagan sa mga balas. So tara. So, karon magdagan tagay nagmay kay para dali ta maabot dito sa unahan kay excited din ko marigo guys kay bugnaw jud ang tubig diri guys, promise jud. So pagkita sa mga nangwan niyo tanaw tong dagway ni mura jud tag ni kinang gikag gani mura gikan tag kali gagay kita tamawon ang buhok ko na mao ngisi na lang nato tanang problema karon diri kay medyo na relief akong stress jud tungod sa kanindot sa views no. Nindot kay siya ligoan diri sa nahan ang gagaw na daga na excited na siguro maligo na yung tawanan ni gitan-aw niya tong bitin nga mong gipatay tungod lagi apit mitabakan ni nga time kay tungod sa tungod siguro sa kabugno sa diri sa panahon diri sa area tungod sa mo nang gawas sa mga bitin ron no. So, si kansino sa kalawak ang view diri sa
So, si Kansin, ano ka diri sa boss niya. So, dito ta unahan sa dito ta sa unahan kay mas nindot dito kayo no. Lawak kay ang dito ang sapa dito. So, sagaran man dito sa taas. Kaya mga nagaligo mga tao, manglaba, gusa pa. Sagaran sa mga nag-video din. So, dagan ta kinagmay guys no kay excited na jud ko maligo ani deng dapita. Makita na tong ano jud sa makita jud ako diri nga siguro ko kusog siguro kay baha gabi kay nabot mo diri ang tubig. Dati namang agi diri kay ulam jud tubig diri dapita. So, ilo na to second sinaw sa juga nindot yun ang view diri. Sa dyan sa nindot yun lagan diri kay nalipod yun siya mga kabungturan. So, apit na may mabot sa mga giliguan ron guys. So, dara, nanata diri. Dito sa unahan kay no. Kay so nanata diri. Maligo na ta guys. Ang oras sa takadali kay para mawasawasan pa itong mga sala. Maligo na ta guys. So guys no, stadium bugnaw ko diri jud guys kay pero jud ako nga fresh ta din dapita tungod sa kabugnaw sa tubig. So igos ta kadali diri kay after ni mauli naman ta kay sige pagka pa magtrabaho sa balay. So sa po ni sa ko ang ano sa po ni diri sa akong lugar nga mas bet jud ako kay siyempre diri jud kasagaran jud ginaligon sa mga tao usap pa gusto po nako ganing kadahapon diri ko maglaglaag gitungod sa ano ka fresh hangin diri labaw na og hapon karon guys si butang sa atong cellphone diri kay maligo man ta kauban akong igagaw. Okay kung basing ano tawag mo na tong butang atong cellphone diri napita kay basig mahulog pa nig tubig. Medyo impas yun atong cellphone na ni. No, maligo sa Tagaysa. So, salamat sa inyong pagtanaw guys. I hope na enjoy nyo yung video. So, humana man tagligo. So, dali na lang siguro tagotob.